Angya kaini piawina katlo korona gosewi nakha. Hani bangu bultani phayan nei ba. Tani humale sara prithibibo কোনো দল নো 1 কোটি লিবারা সদস্য করি সারা পৃথিবীও কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ে সদস্য সংখ্যাকে অনলাইন বা অফলাইন বাই 20 কোটি তম 20 কোটি শুধু আছে গিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি কাকে পার্টি না হোকে আত্মা হন কার্যকর্তা না কাকে বনি প্রাণী হন অর্থাৎ রাগমা লাংমাতা কার্যকর্তা না হোকে হাইবল और जरा फै निवारी बाकी रुक्तों पर फै खाए जिनी कार्यकर्ता केबो बिरमा नांखा हाखे निरक्षी थांनाय 2018 नि सिगां सीपीएम बाय सातजागै गुजागै तौजागै गलि रजागैनाय 11 जना जिनी कार्यकर्ता थैखा जिनी सरकार फाइमानि परे बरन प्रथमत पार्टी থেকে 2 লক্ষ টাকা রাং রক্ষা কোন জায়গাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসামের মুখ্যমন্ত্রী ফাইলি করতে 5 লাখ টাকা 7 লাখ মান খা হাইতিনে 11 জন যতজন রেগুলার চাকরি রজা খা অমংখা ভারতীয় জনতা পার্টি থানে ডিসিনি সেখান নতুন বাজার কাইসা সম্মেলন তমানি মুখ্যমন্ত্রী জনসভা ফিরপ্র অমরপুরনি দেববাড়িনি চিনি জমা দেখে হাত সাগন गुरी खरबथाम चलामा साथैमानि लगे लगेनो सिनि एमपी सिनि स्टेट प्रेसिडेंट आंनि जे सेफो थाङै बरनो 2 लाख टाकानि पेन दिनो रांनि चेक रइबो 2 लाख 15,000 काके बरनि कास्ट खायनि सात खायनि बन रइरो जागो एबं आंनि सावै खनाय रजाखा नै नगो सुजुगुं प्रकाके जों साख्रि बेरनाय गुसाबुतिने परिथानि बिसोर नायनाय अमनो हुनु भारतीय जनता पार्टी हाइबन नरनिया हाइ थाइ जत्त ताकु बुताछन लामा करे चंगाय नङा हनाय और जागावनो फाइबै जादि जत्त नहैनाय ताबते कैसा को उलो जेतरनिया बुरी रंगनि जनजाति महिला रंगनि लाभार्थीनि सम्मेलन বনবু উলো পাইঠা দিকে সাহনাই তাবো মথা মথাই মলাইমানি আসলে কসাক মথা সিব সিগাদে নুজাখা যে কসাক আগে তংফ্রনি সিবিএম তংফ্রনি চেয়ারম্যান গরমুস আর তেইপ্র সিরি পাদারগিনে যে বসাইকন হা তিপ্র মথনে যে গুন্ডা মাফিয়া গরমুস আর নিয়া হইনে বিনে রফনে সপনে গেবা ইলেকশন টাইমে পরে কাকে চিনি বিজেপি Okrelah beriba kotono salah kiroi naik osus toklai naik rahol om hai guna kopon thaniwa kuno maya momota sikri om hai bepak ojara soujak nutem hani bang acha bor tabok teman-teman sa uram potosro bor triple nayano kake sini triple tongroyo pisau sikate sini triple tongroyo pisau engke dosa triple gata triple tongroya pokir पुलिस कंट्री वाले धोना जो है कि बड़ा कुछ तो हकार पर मिले कम से कम एडीसी तो ही होला गवर्नमेंट को किसी एडीसी तो इराम खा जे वॉलंटियर हिकाके बड़ा निग्रेटर की वाले ता ये मायने मात्र में ना होपिला का आगर तला भाई तो मतलब हम समय या बड़ी कुछ सीम ना करी के बड़ी सीम ना करी बा ठीक है से मेरा वॉलंटियर ही होखा है के ओ वॉलंटियर বর্তমানে আইন দিকে রাম প্রদর্শন তংরিয়া ঠিক আছে কেসনগু ইয়াং সমতল দিকে চিন তংলে কেসনগু তো চিনি দিকে না মাথায়া হাই হনা কাকে দেওয়ান সমাইলে উষ্ণ র কেরোসিন র কারেন্ট র বলং দিগিনিতে ও সমান দিগি ফাই না সমান দিগিনিতে শহর নিতে বলং দিগি থাং বেগি থাং দসালা সমান্দি গিনি বলন্দি থাং হাইবলা একা বসে বড় নচনি আর চিন নুলে ওমা ফায়া হাই ওদা না ইয়াবলা নে আরে দিগি মা ফায়া হা কাইবা আর আইন তংনে কাইসা সা আর তংসিনে বাকি মা ফায়া গেছে মা ফায়া হসিনে ইয়াবলা এটা 50,000 নি বারা ত্রিপুরা রাজ্যনি স্লাইড
दिल्ली बम्बे चेन्नाई बेंगलुर गुवाहाटी शिलं आरो थां दंगो बर याकारि रंजा कि तमांसिना मासे मानुया हकिक सिने ब्ले और कोलेसर टेप सबुथारि रला हाकाके आदि बुरा सेदेबा उला हाकाके हो बावुसि पालुसि साथि थाइसांना हमाय ताव हाय दंब्ले हेदेबा और सर टेप सबुथार गाय मनागमा सम तो गुजरात निसि फाइब्ले हां हेदेबा गोविंदबारिनदे आम्बासाव फा हेनब्ले आम्बासा निसि आइदि थांनाब्ले एके आं समनो मारो आइ माथलांनि हे और आम्बासा कासल हाके बर समासनाय दे समसिमा सागरालिया बेनो मासालिया कारण करि खाके तै नों खगुइनाय औ अब दिकेबले खगनो कइते कारेन नांब्ले ब सगुइलिया नों कगमा सालिया साथि करिखा लामा सनायनि बियानि थांगो रांगोनि फाइगो दिननिसि फाइनाब्ले एके आरोबो कासल हाके रांगुथां सगलिया एके नों बा मोख्रानिसिसो सि जाइया को पाइसिया नाब्ले हायदे माखु माइले वायारन खुरि साइफा चलै दंगो 60 जन एमएलए दंगो उ 60 जन एमएलए बाइसि 60 जन एमएलए बाइसि चिने अरनिया विधानसभा चले 60 जन आवजे कबां को एमएलए दंनाय तार माने 60 नि अर्धे 30 ते खरक सभा 31 जे मानाय बसि सरकार क्लाइमान बुके बरो सिरि थांसा होला काके बरो बुसु दं 60 जननि बिसिबो 20 जना हायले आनि सरकार सावनि बुसु ना 31 जना नांगो एके बरो सिरि थांसा के बुद रयला काके आं 20 जना सिमाना हिके नों सरकार साव माने दे माने दे माया हाय 31 जना नांगो काके हेदबा एके बरो सिरि थांसा हवा काके तो वादिबा आं वादिसि थांसा के वादिबा 40 जना सिना इने देंगिया इनेब्ला एके 40 जना de kapla inai 40 जना ब्ला एके बताबो बारो सरकार उंतो तावसिनि अरसि उखिदा गलो चानायो बीजेपी नि काके एबा बीजेपी सरकार फाइगा के सीपीएम बै सादाबिना परदेश याकै माथानै फिन हविनाय बीजेपी ना भोट दलाया सलाया नलाय हाका एबा जेसिनि अब मुस्लिम बासाने भोट दलिया हाका के बा ता मुस्लिम ने मंत्री सासे हिंदू के पहले ब्ला बेका आप्रबा 40 जना वाजिम सिनिसि तंसिने बर सरकार कुसे काके बा नि ट्राइबल वेलफेयर नि चिनि जनजाति नि मंत्री सासे वाजि के पैसा ना ब्ला हायदे हाया हानि पेपर साव टाइमले वाइसा बाय साखे नि बखरो हाल हाया नाय हानि मानसिनि बरमगना जे पादरिना बो सामानि जे माने खानाल बखरो कहा के चुइ तलां दिखनि नाय सिगाबे हानि सन आलकासनि बाय अमो किसा फेर तिनि अमो तिनि ओ कमालाइमोन ओ कन्फारेन्स अमो जुदाको और सिजानाय सिवै नोंत्रां थाङैनाय पावा थाङै बाकी बर्तमान नों माइ चाफ्रो बांगाव थांफ्रो श्राद्ध थांफ्रो बार्डे हिसाबफ्रो आफ्रो तो थाङैनाय बिभिन्न जायगायाव